नमस्कार बंधुरा स्वागतर दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी बानाबो टेस्टी तालेर पायेस। अल्प समये बानिये आपनारा जन्माष्टमीते ठाकुरेर काछे दिते पारेन किंबा राधाष्टमीतेও आपनारा এইভাবে बानिয়ে दिते पारेन। तालेर पायेस बानानोर जोन्नो सबार प्रथमे तालेर पाल्प बेर करे नेबेन, करे छेके नेबेन, तारपर ननस्टिक कड़ाइर मध्ये दिए किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करे फुटिয়ে नेबेन तालेर पाल्प। तारपर दिए दिते होबे दूध। 1 लिटार दूध आमी आगे थेके फुटिए भालोभाबे घन करे 500 ग्राम करे रेखेछिलाम। दूधटा दिए दिलाम। देওয়ার पर तालेर पाल्पेर संगे दूधटा भालोभाबे मिशिए आरो मिनिट 5 किन्तु घन करे फोटाबो। फुटिए नेওয়ার पर दिए देब चीनी किंबा बातासा गुड़, आपनारा जे कोनो व्यवहार करते पारेन। आमी एखाने 1 मुठो चीनी देब। चीनी देওয়ার पर भालोभाबे मिशिए आरो 5 मिनिट फोटाबो। बेश घन हये आसছে। एरपर दिए देब 1 मुठो नारकेल कोड़ा। नारकेल कोड़ा दिए नाड़ाचाड़ा करे तारपर दिए देब काजू बादाम और किशमिश। काजू बादाम किशमिश दिए फुटिए सबार लास्टे दिए देब 2 থেকে 3টে ছোট এলাচের দানা। তাহলে তালের পায়েসের স্বাদ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। আর তালের পায়েস আপনারা কিন্তু পাতলা করবেন না, একটু ঘন করে করবেন, ভালো হবে তালের পায়েস খেতে। ছোট এলাচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাসটা অফ করে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে সার্ভ করে নেব। বন্ধুরা এইভাবে চট জলদি অল্প সময়ে তালের পায়েস বাড়িতে একবার বানিয়ে ট্রাই করে দেখুন কেমন হয়েছে। কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।